Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haefu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, трехмеханизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля,
2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Охримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, трехмеханизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat Nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovody, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля,
2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat Nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Охримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля,
2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и техники механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенева и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля,
2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля,
2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat Nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенева и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat Nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля,
2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенева и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah HFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat Nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенева и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля,
2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat Nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенева и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля,
2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплением живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat Nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.
Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah Haifu di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah Angkatan Bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov. Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406. Yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer,
bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов-Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ВПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia merilis rekaman hancurnya tank Inggris, Challenger, oleh pesawat nirawak, Pangeran Vandal Novgorodsky, Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk. Dalam keterangannya disebutkan video diambil akhir Desember 2024. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk.
Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di dekat Barvinkovo, Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka serta Miropolye di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan hingga 210 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, 4 mortir, dan 1 depot amunisi. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.980 tentara, 329 tank, 243 kendaraan tempur infanteri, 191 pengangkut personel lapis baja, 1.681 kendaraan tempur lapis baja, 1.774 kendaraan bermotor, 402 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan terhadap pos komando Ukraina di wilayah Sumy. Video dipublikasikan 3 Januari 2025. Serangan rudal Iskander terhadap pos komando bawah tanah AFU di wilayah Sumy. Ada pos komando tipuan di sebelahnya, demikian keterangan videonya. Serangan rudal Rusia ini direkam kamera pengintai. Militer Rusia menyebut kendaraan yang diparkir di dekat pos komando tipuan, dan pos komando bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran. Brigade Mekanik Terpisah ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina menawan sejumlah personel Rusia di garis depan. Video dipublikasikan militer Ukraina 4 Februari 2025. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mencatat total 94 kontak senjata sepanjang garis depan. Di arah Kharkiv, kontak senjata berlangsung di dekat pemukiman Vovchansk. Rusia juga melancarkan serangan udara ke pemukiman Baranivka dan Bochkovo. Di arah Kupiansk, musuh menyerbu posisi pembela kami 12 kali di daerah Petropavlivka, Pischane, dan Zagrizhov.
Pasukan Ukraina menangkis 11 serangan dan bentrokan lainnya sedang berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui pernyataan resmi. Di wilayah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 7 serangan musuh, dan 3 bentrokan lagi masih berlangsung. Selain itu, musuh melakukan 26 serangan udara, menggunakan 37 bom berpemandu, dan juga melakukan lebih dari 100 serangan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Militer Ukraina secara khusus menyebut unit prajurit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Tavria, Brigade Slavia ke-18 Garda Nasional, Batalion Sistem Tak Berawak Terpisah ke-422, dan Brigade Artileri Terpisah ke-406, yang bekerja efektif menahan gempuran Rusia di sejumlah titik meskipun kalah jumlah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. В районах населенных пунктов Уды и Ахримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, 3 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг»,
3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 100